नमस्कार दर्शक बंधु चलतु नजर पकाइबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे भिडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकाइबा। आज खबर यौतुक एक परंपरा नुहे, संस्कृति नुहे कि व्यक्तिगत व्यापार नुहे, यह एक सामाजिक व्याधि। यौतुक निषेध आईन 1961 प्रणयन 60 वर्ष परे मध्य समाज रे एबे भी यौतुक दियानिया हेउछि बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिसंती। महिला और शिशु विकास विभागर अनुकूल्य लोकसभा भवन कन्वेंशन सेंटर रे एक दिवसीय यौतुक निषेध आईन 1961 उपजिलापाल सम्मेलन रे उपमुख्यमंत्री श्रीमती परिडा मुख्य अतिथि भाव जोगदेई ओडिशा को एक यौतुक मुक्त राज्य भाव परिप्रकाश करने निमंते मत रखिथिले। यौतुक निषेध अधिनियम 1961 को कड़ाकड़ी कार्यकारी करने एवं यही आईन दुरुपयोग को रोकबारे उपजिलापाल भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। ओडिशा रे उपजिलापाल तथा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मानकु यौतुक निषेध अधिकारी भाव घोषणा करा जाइछि। एही आईन अनुजाई यौतुक निषेध अधिकारी को यौतुक मामला रे प्रतिषेधक व्यवस्था ग्रहण करिबा, अनुसंधान करिबा एवं प्रमाण संग्रह करिबा को क्षमता प्रदान करा जाइछि। डिजिटल जुगर सामाजिक गणमाध्यम माध्यम रे यौतुक आईन संबंध रे जनसचेतनता सृष्टि करिबा निमंते उपमुख्यमंत्री निर्देश देइछंती। परवर्ती खबर स्मार्ट मीटर अधिक बिल आसुवा अभियोग प्रसंग में प्रतिक्रिया रखिंट उपमुख्यमंत्री तथा शक्ति मंत्री केभी सिंह देव। से कहते टेक्नोलोजी सह जोड़ी होगाकू हेले स्मार्ट मीटर लगेबाकू ही पड़िबो। यह भारत सरकार गाइडलाइन रे अच्छी। साधारण मीटर नहीं टेस्ट करी देखाई दियाजिबो। एबे जाए लोकंक स्विच बंद करिबार अभ्यास जाएनी, तेणु आवश्यक नथिले लोके स्विच बंद करंतु। स्मार्ट मीटर रे अधिक बिल उठुनी, तेणु स्मार्ट मीटर लागिबा बाध्यतामूलक बोली कहिसंती शक्ति मंत्री। पूर्वरु स्मार्ट मीटर रे अधिक बिल उठुछि बोली केते जिल्ला रे विवाद देखा देइछि, किंतु एबे स्मार्ट मीटर बाध्यतामूलक बोली सफा सफा कहि देइछंती उपमुख्यमंत्री केबी सिंह देव। परवर्ती खबर चलित मास शेष सुधा मिलिब सुभद्रार प्रथम किस्तीर चतुर्थ पर्याय। चतुर्थ पर्याय टंका मिलिबा परे मध्य केवाईसी अपडेट कले किंबा अप इन कले योजनार सामिल होई पारिबे। हिताधिकारी उपमुख्यमंत्री आहुरी मध्य कहिसंती जे गत किछि दिन भितर 31,000 महिला ऑप्ट आउट होइथिले। सेतुरु पुणी 17,000 महिला मिसिछंती। बाकी 14,000 महिला ऑप्ट इन न करि पारंती। बोधुए सेमाने आयकर वर्गर होई थाई पारंती, तेणु ऑप्ट इन करि नाहंती। सेहीपरि 2 लाख ऊर्ध्व महिला केवाईसी अपडेट करि नाहंती, तेणु चतुर्थ पर्याय पूर्वरु केवाईसी अपडेट करने निर्देश देइचंती प्रभाती परिडा। परवर्ती खबर जनवरी 22 तारिख राज्य में पीएम आवास ग्रामीण योजना पर सर्वे आरंभ हेबो। तेबे जो योग्य हिताधिकारी योजनार पाइबाकू बाद पड़ जाइछंती सेमानकू आवास प्लस मोबाइल ऐप माध्यम चिन्हट करने को राज्य सरकार समस्त जिलापाल और जिला परिषद कार्यवाहिनी अधिकारी को निर्देश जारी करिछंती। आवास प्लस मोबाइल ऐप माध्यम कराजिबो हिताधिकारी को चिन्हट। तेबे एही प्रक्रिया जनवरी 22 तारिख आरंभ होई मार्च 31 तारिख पर्यंत राज्यव्यापी चलिबो। तेबे संशोधित सर्वावली आधार रे सानी सर्वेर जेपरी कौनसी योग्य हिताधिकारी बाद न पड़ी जातु सेप्रति ध्यान दियाजिबो। विभाग पक्षर नवेम्बर 27 और डिसेम्बर 27 तारिख रे प्रधानमंत्री आवास योजना को नहीं एसओपी और सर्वावली जारी करा जाइथिला। सेहीपरि ब्लॉक जिला स्तर में थिबा प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना प्रशासनिक पांठिरु खर्च तुलाइबा पई निर्देश दिया जाइछि। सेहीपरि समस्त पंचायत माइक माध्यम सूचना जारी कराजिबो और पंचायत मुख्यालय रे बड़ बड़ बैनर और होर्डिंग लगाजिबो। परवर्ती खबर श्रीमंदिर सुरक्षा को नहीं पुणी उठिला प्रश्न। बारंबार सोशल मीडिया भाइराल हेउची श्रीमंदिर भीतर दृश्य। सामाजिक गणमाध्यम पुणी भाइराल हैला श्रीमंदिर भीतर वीडियो। मंदिर भितर दृश्य बाहर को आसीबा किंबा फोटो
ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଏପରି ହେଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଜଗମୋହନ ଓ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଦୃଶ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 22 ପାହାଚ ସହ ଜଗମୋହନ ଓ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ବୃନ୍ଦାବନର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ବାଙ୍କେ ବେହେରା ଅନନ୍ତ ନାମକ ଏକ ଆଇଡ଼ିରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଓ ଫେସବୁକରେ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଜର ଜଣକ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ଆଇଡ଼ିରୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ତେବେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କ୍ୟାମେରା କିଭଳି ଯାଉଛି ସେ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନାଇଜେରିଆରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, 70 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏକ ଗ୍ୟାସୋଲିନ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। କର୍ମଚାରୀ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ହଠାତ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ନିଆଁ ଯୋଗୁଁ ଆକାଶରେ କଳା ଧୂଆଁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଦେଶରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଂସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଶନିବାର ଦିନ କିଛି ଲୋକେ ଜେନେରେଟର ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାଙ୍କରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରକକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ନାଇଜର ପ୍ରଦେଶର ସୁଲେଜା ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ଇନ୍ଧନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଏକ ଆଖପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତ। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଜାରି ରହିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପ୍ରବଳ ଶୀତ ସହ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ବି ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତା 4ରୁ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି ତାପମାତ୍ରା କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ କୋରାପୁଟକୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 50 ମିଟର ତଳକୁ ଖସି ଆସିବ ଦୃଶ୍ୟମାନ କ୍ଷମତା। ସେହିଭଳି ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ନୟାଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାର କଟିହାର ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ। କଟିହାରରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ଓଲଟିବା ଯୋଗୁଁ 3 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ଅନେକ ବୁଡ଼ିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଡଙ୍ଗାରେ 17 ଜଣ ଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଖବର ମୁତାବକ ଡଙ୍ଗାଟି ଦକ୍ଷିଣ କରିମୁଲ୍ଲାପୁରର ମେଘୁଘାଟରୁ ଗଦାଇ ଦିଆରା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଡଙ୍ଗାରେ ଲୋକମାନେ ନଦୀରେ ଆର ପଟେ ଥିବା ଜମିର ଚାଷ କାମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନଦୀରେ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଡଙ୍ଗାଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଡଙ୍ଗାରେ 17ରୁ ଅଧିକ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣ ପହଁରି ପହଁରି ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଏବଂ ପୋଲିସ। ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।